Siang sama red, siang sama red, siang sama red, siang sama. Ini saat kita berkoordinasi, benar-benar saya berjaga angkut. Ini LDC ini sampai sini LDC sah, sini sah berjaga loh, yang saya berjaga angkut. Tapi kami saat district presiden ia tidak seperti di sini apa ini satu studi ini. নিয়ে যেতে হয় মহারাজা ছাড়া আর আমাদের কোনো বিকল্প নেই। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখবো আপনারা যারা এখানে এসেছেন আজকে এই বর্ষবার পরে নিজেদের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। আবার আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং গোটা দক্ষিণ জেলায় আমাদের প্রত্যেকটা বিধানসভা এলাকায় এবং প্রত্যেকটা ভিলেজ কমিটি এলাকায় আমাদের সংগঠনকে মজবুত করা আমাদের এই সুযোগ। আপনারা জানেন এই দক্ষিণ জেলায় আমাদের টিটিডিসিতে একমাত্র আমাদের যিনি এমডিসি আছেন গোটা দক্ষিণ জেলা থেকে, ওনাকে আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের দক্ষিণ জেলার সভাপতি হিসাবে। আমরা গর্ববোধ করি এবং একজন ইয়াং এনার্জেটিক ব্যক্তিকে আজকে আমরা দক্ষিণ জেলার সভাপতি পেয়েছি, এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা মহোদয়কে। এবং ওনার নেতৃত্বে গোটা দক্ষিণ জেলায় কি করে আমরা স্ট্র্যাটেজিক ভাবে এগিয়ে যাব উনি বলবেন। আপনারা ধৈর্য ধরে বসুন, শুনুন এবং আমাদের যে পার্টির অ্যাক্টিভিটিস সেটাকে আমরা ত্বরান্বিত করার জন্য অনেক কিছু বলবেন আমাদের টিটিডিসি অনারেবল সিএম সাহেব এবং আমাদের গোমতী জেলার তীব্রমথা পার্টির প্রেসিডেন্ট সদাগর কলই মহোদয়, ওনারা বলবেন। আপনারা ধৈর্য ধরে শুনুন। আমি এতটুকুই বলবো, আপনারা বিশ্বাস রাখুন মহারাজের উপর এবং আমাদের যে অ্যাচিভমেন্ট সেটা আস্তে আস্তে আমরা পাবো। এই সামান্য কিছু কথা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সাহায্য দেখুন। Ini South District Nilai Kaisa Conference, si Conference of Manila, si TTADC sini CM, Honorable Sar Punasundra Jamatia. Je korok tonganya, nok di korok nok, grassroots level thamai, nok korok buzikai. Bini bagai josto ini tongnya leaders, nok no je leaders di coy hota sun leaders je point of solution khana. Tahu tisu bisas kaya South District Laja Conference sini je kita wadani political strategy tamam. Bisas kaya North East West Basin jadi compare kaya nalai South Tripura regional party is totally different the rest of the zone. Sini South District ni je regional party অন্য zone by totally alada. Bisas kaya sir yang dia mix হয়। বিনিময়ে রিজনাল পার্টি যে স্টেটের খালি পাবে না খুবই কঠিন। সেই কঠিন জায়গা বাঁচালে যে নিনি যে রিজনাল পার্টি স্ট্রং খালি পাবে না প্রত্যেকটি লিডারের যে রেসপন্সিবিলিটি দंबाय না जोंबो গাম খায়ে নজর করি পারছেন পাই না। তার পয়েন্ট যে লিডারশিপ এমপারেটিভ লিডারশিপ যে নট এ কোয়ান্টিটি ও লিডারনি কোয়ালিটি দিয়েছে ও ভরপুর samung mati orang. Kalau di sini coming season final je BC election mah jotto is na kotin election, national election, state election, regional election, je local election mah village level. Judicial village level ni je পঞ্চায়েত না BC na je dokol khai jana lai, nung sirni ar সংগঠন na নারুলিয়া। ঠিক আছে হাওয়াইয়া শুনতে বিশ্বাস করেছেন যে ইলেকশন করেছেন অনেকই লিডার্স তোমরা বাসন যে এক্সপেরিয়েন্স ওঙ্গা যারা হাওয়াইছেন বলে তাও যদি শুন ইরনি লিডার্স তোমরা শোনা যে নকটি পঞ্চায়েত যদি খারাপ যদি সব কন্টেস্ট করে না ইলেকশন যদি করে না নকি জিতি না জিতিয়া চালা জিতি না চালা কিন্তু হাওয়া প্র্যাকটিক্যাল বুঝুকটুকু আমার লিডারশিপ হিসেবে কন্ট্রিবিউশন তাও
busuk tukuli isi sama dalam kau bonus apa yang lagi sama kaya. Dan bini bagaimana? Je sini sharp ni tiga mudah standing kani bor samunda bor কেজি দিয়েছেন সামুদ্রের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যার মনে রয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমি এতটুকু অনুরোধ রাখবো আমরা লিডার হয়ে আজকে এখানে আসলাম স্যার তার বক্তব্য শুনলাম আমরা যদি বক্তব্য এখানেই সমাপ্তি করা দেই তাহলে আজকে এখানে আসা যে লিডারশিপ ট্রেনিং এটার ফলপ্রসূ আমরা পাবো না বলে মনে করি কারণ আমরা আজকে এখানে এসেছি শেখার জন্য কি আমাদের অবগত করবেন ওনারা আজকে যারা আমাদের বড়রা রয়েছেন সেগুলিকে আমরা পঞ্চায়েত স্তরে গিয়ে জনগণকে আমরা অবগত করতে হবে আমার পূর্ব বক্তব্যটা আমার ব্রাদার আমাদের খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন যে আমাদের সাউথের যে একটা রিজনাল পার্টির যে মহিমা বা ভঙ্গিমা কিন্তু অন্যদের তুলনায় ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নর্থ ডিস্ট্রিক্টের তুলনা অন্যরকম কারণ আমরা এখানে মিশ্র বসতি এই জন্য যারা লিডারশিপ থাকে এই জন্য যারা আজকে এখানে এসেছেন আপনারা অন্যরকম ভাবে আমাদের টেকনিকগুলিকে আমরা পরিবর্তিত করতে পারবে এইগুলিকে আমরা ইস্যু করতে হবে আজকে আইলাম আমরা শুনলাম সবকিছু যদি এখানে শেষ হয় আমাদের পিছনে লোকগুলি যদি আমরা আনতেই না পারে আমরা যদি জনগণকে সচেতন করতেই না পারে আমরা কেমন করে লিডারশিপ হব আমি সারি নাই जों इरुफाया जों इरुखानाय थाहा बबायसिनि सेजिया आं कायहा लिडारशिप जयनि मा बबायसिनि बायथागिया जे बरनो बरक ग्रासरुट लेभेल बरक तंनाय बरक बाय जुगाजुग लानानै बरक बाय कमिउनिकेशन लानानै जों फायनाय बिसिनो जिदि खुनुरुमानाय एबं जिनि जे उबार दामनो खालायनाय जों सिबोसे वानसमानाय जों लिडारशिप होनाय आंलाय निजेनो व्यक्तिगत आं दाबो जों सि जागा गोबै लिडारशिप होनो वानसमिया जोंनि गोबां जों एग्जाम माबानाय जे एग्जाम पास खालाय जों बरनो दैफाय मानाय बरनि बाथाफोरा हाबाय जोंनि जे बाथा बिपदि दंनाय जों बर पास खालाय माहालायसि तखन जों बाहागनाय हे जे जों जे कायसा बर जों जे लिडार बर जों जे लिडारशिप जे वानसमानि गोबै जोंनि साक्सेस दंनाय तो आं ताय बेसि सागला जों इरनो फायलाय फैया जोंनि सामने बेसि इलेक्शन दं आरो लास्ट सानि मुसु प्लिज जों एकटा प्लेटफर्माव माफायनाय एकटा प्लेटफर्माव जुदि फायखिया आं वानसंनाय जे जिनि जे वानसंनो दंनाय जे जिनि इमान दंनाय बो साक्सेस होला बबेग्रा सब समय साइनो दं थानसानाय सब किसुनाय थानसा जुदि दंहालाय जों सब किसु खालायनांगौ जाहाथे जे बबेग्रा जों बिगमानि जे एकता से एकता जों रुमै माला होनाय जे एकता रुमै लागिया जों जुदि जानि जे ग्रेजुएट अमो जों कोनो दिन बबेग्रा जे बयमोन थानसा कोनो दिन साक्सेस दंब्ला जों एकटा प्लेटफर्म मातंनाय এবং প্রমাণ এনে নাংনায় তামানে নালাই পুরোমানায় তাকু দুই তমনবে বলে জানি যে রেন্দি খালায় হাবা আদানি বাই মাথারা जों কিন্তু আড়াইতে লতে সেইজনায় নরবাতে जोंबो এক জায়গা না দं যে ববাগ্রানি ইমাননা जों সাকসেস করে নেবাই जों ইদে সামাই টাইম মাথানায় जों দিনি লিডারশিপ দে ফাইমানি বড় বড় গিয়া जों ফাইনাল বিসি ইলেকশন যে জিতিনি কোনো মানে বিসি সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নেয় আমার সাথে আরো বেশি লড় দিয়া আমি করো ইরনো বলাই না যতন হামবাই যতন কুলপাইকা ইব্রাহিম খান লংলি চিনি ববাগ্রা আই লটন চিনি ইব্রাহিম খান সারা যুগ জি জংটো হামবাই नरबत बायदि महाराष्ट्रनि वारियर रुनानि बागै जों बाहागे जों मा पिसानाय दिनियाव अजागाव बासन रुनानिया अजागाव अंक बाहागे जों लिडारशिप क्रा खालायनाय अ कमना सानानि जों दिनि एकटा कनफारेन्स खायो महाराष्ट्रनि आइडियोलॉजी जों जतन सायमानो जों ताको पगिया जे दिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हमबानि अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड दाबि जों खालायनाय मायासो फ्रियासो जों खालायनाय दिनि महाराष्ट्रआव कमना साव কিন্তু যিনি যে এগ্রিমেন্ট জড়িত মানে মহারাষ্ট্রनि बिसिंतै अ एग्रीमेंट जों सक्सेस खालायनानै बागै जों मिटिं जलित जिनि बुबाग्रा नायतो जे तिप्रासा हामक्रायनि बागै तिप्रासा दफानि बागै जों ताम खालायबा एबं अ तिप्रासा रन थानानि बागै ताम खालायना अब जिनि महाराष्ट्र खालायनाय কিন্তু सापर्टार वारियर बिनि सेंग्रा हिसाबै जों मा साबुं तांनाय एवं जों सामुं तांनाय खुनुनाय जे जों जब पाल खालायो महाराष्ट्रनि लगे दङ मेम्बारशिपबो दङ एवं नांखाय जों महाराष्ट्रनि लगे जुद्ध खालायनायनि बागै रेडि दङ होननि महाराष्ट्र खुनुखैसे महाराष्ट्र
তিনি দিল্লি थांनो कक साफ्रु आनी बरफ जत हनि साफ्रुसे चिनि अ एग्रीमेंट को सक्सेस हुनाय अबनि बागै जों तियार मातंनाय चिनि वाइटिए चिनि टीडब्ल्यूए चिनि पार्टी जत्तनि बागै स्ट्रंग खालायो जों सामं मा थांनाय एवं प्रत्येकटा एरियायाव प्रत्येकटा जायगायाव जों सामं थांनाय चिनि जे मानथाय अधिकार न जों मा बुजायनाय चिनि बररावनो चिनि तिप्रासानि जे मानथाय अधिकार न जों मा सानाय महाराज नरनाय एवं जों खालामै महाराज नि लगे जों फाइट मा खालायनाय जों मा बुजायनाय ब लिडार हिसाबै मा कक्सानाय एज ए लिडार ब प्रत्येकटा पाराव ब कंट्रोल मा खालायनाय एवं कंट्रोल खालायनाय साथे साथे प्रत्येकटा बरनो जों चिनि जे आइडियोलॉजी न जों बरनो मा बुजायनाय थांकेसे जों बे एज ए लिडार तिनि लिडार का नुवा जुबिदंखा तिनि लिडार का कुनो सामं नांलिया कुनो सामं तांलिया के अ लिडार अमैया अबनि बागै लिडार होनजानाय बरखौ बिनि कर्तव्य एवं दायित्व दङ प्रत्येकटा बरनो बिनि पन्चायत बिनि बिसियो बुजायनानै एवं प्रत्येक बरनो जों मेम्बारशिप हिसाबै बरनो जों खायरनानै चिनि दायित्व अबनि बागैनो चिनि सीएम चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुमुतिनि बबो सानाय ताम खालायै जों लिडारशिपआव स्ट्रंग होनाय ताम खालायै चिनि तिप्रा सारावनो जों थांमानाय अबनो चिनि आइडियोलॉजी अबनो चिनि नाहारमु आसुना साय जतना हामबाय गोबाब्राय लथु तिप्रा मथाय लथु जतना खुलुमबाय हामबाय तो साइड माखाने लोकल विलेज लेवल जों बे बेलेका काहा माखायनाय स्टेबि एक्टिविटी मा बारायनाय बैनि डिस्ट्रिक्टआव स्ट्रंग मा हेथिनि साउथ तानि स्ट्रंग मा एनाय जतन काहान आरो जों बाहायके स्ट्रंग खायनाय दिनर खानाय थांबाय हा अम हायके दिनर के एमडीसी गरै नलेर जोंनि एमडीसी दिनर एडीसी थां हायके बायमोन सानाय दं जे दिनर मोनसे फेसिलिटी माया रहजाया नलेर रिप्रेजेंट सिगरै हेतो मा खायनाय जोंनि दलनि बाबो गाहाम पक्षाका जोंनि सिहा नमो गाहाम पक्षाका जे बर भाई यंग लीडर नौनि आमचाय दंबो जों बरनि दागिमन बरनि इंस्ट्रक्शन बरनि गाइडलाइन बाय जों बसकामो बाहायके से स्ट्रंग खायनाय जत ब्लक कमिटी जों कमिटमेन्ट मा खालामनाय माने बाहायके मा फाइट खायके जों समा खायके इंडिपेंडेंट माने को कायसे कान्ट्रि को कायसे राज्य इतिहास को बिसा नायने मिजोराम बर लंग टाइम फाइट खायते आसाम ने काबु मेघालय बर बाहायने गोदोमा मिसिमाव आसाम ने काबु बिनि बर कायसे इंडिपेंडेंट स्टेट पृथ्वीनि अमहाय कोनो देश कोनो राज्य कोनो कम्युनिटी ओदर फाइट ओदर मूवमेंट केवल माया पाय गेसिनि ओ राइट टाइम राइट लीडर चिनि बसकामो फाइट चिनि बोवागा जों जत ताबो मोटामोटी इसा सिसालायनि दोरावो चिनि बोवागा सफाय ओ दोरावो जों ताबो बाहायके फाइट थायो बसकामो आगोनाय बाहायके फाइट थायो जों चिनि अधिकार आदाय खायनाय एकल माना जों हाय बोवागा अमो खायनाय हनि दंनिया नोनो कायसे सिंपल एग्जांपल एसडीएम ऑफिस of आं गामियाव दैगोरै नोंसोरनि थियासे दाने देखो थियासे जे परे देखि साइ हरदना एरपरे बसरी श्री दंना नोंजा रबि बाथाखौ एसडीएम न दिल्ली थाङै मानायनो किन्तु वाइसा एप्लिकेशन दहा दै थाखाय नारिया नंगौ पाउडर बाहायके बदन दै मानिया